Bonjour mes amis. J'ai décidé de faire cette vidéo من هالجهة parce que le parc c'est un peu le rachis tout ça, alors pour éviter le rachis tout ça et puis هنا كنت نجي اللي يعرفوا كنت نجي زمان نقصر جيت مرض نجوز وقتي هنايا سي ترانكيل سي جولي سي بيان مي نجي نجوز وقتي هنايا puis je vais vous parler. Aujourd'hui c'est le 23, je crois que c'est lundi 23 et puis c'est le premier jour de l'isolement ديالي. Je vous dis بلي البارح un de mes patrons m'a appelé à la maison وقال لي Monsieur Areski, vous ne venez plus le khidma pendant je crois 3 mois حتى تفرى المachin. Ici l'isolement il est total. Écoute, les gens ils ont compris que c'était la seule manière, sinon ما يخرجوش من هذه الإزمة parce que la maladie en elle-même on peut la combattre, il n'y a pas de problème, c'est le nombre اللي écoute tu as 10 malades aujourd'hui, demain il y aura notre 10 واحد اخرين 30 40 les hôpitaux ne peuvent plus, il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez de masques d'oxygène. Alors qu'est-ce qu'ils font? اللي عندهم مرض يداوهم en attendant. Et sinon voilà, j'espère. Mais le but de ma vidéo c'est بلادنا c'est incroyable. J'ai fait une vidéo الحرام, ça s'est bien très bien passé, pas de problème. Mais il y a des en dessous, il y a des gens اللي مازال بحر يروحوا في الديبا بوليتيك. j'ai pas compris خو. انا ما نستناش واحد يقول لي بلي هاد الحاجه ماشي مليحه ليك ما تخرجش. فوالا هاد الحاجه ما تمسهاش، با بزوان الرئيس ولا يقول لي ما تخرج باسكو كون تخرج تموت. يعني كاع عندنا دوك التليفون، عندنا الانترنت، عندنا الخلا دار الشر. يا سيدي ما نسمعوش لتبون من الله، لا سمعنا له كاع. مي انت بسمع العالم بي سي اون بانديمي، سي با اون ايبيديمي، ماشي غير في الجزائر، سي بارتو في العالم، بارتو في العالم. بعد لانسوسيونس ما فهمتش. بتي كناري لي بتي ايديو يقول لك انا الكورونا ما كاش منها، ولا يغنوا عليها يطبلوا بلي ما تلحقهمش. والله غير تلحقك، والله غير سي تو نفي با اتونسيون غير تلحقك. وانا نزيد نقول لك حاجه وتلحقك وجبتها لعمرك بالله غير تستاهل موت. تجيك وتعطيها لي وتعطيها للناس اللي خاطيهم مساكن. لا سي با، لا خو ما تخرج خو، باسكو ما تجي غير فيك. تو لا باس او جون اللي تحبهم انت، جدك، عمك، خالك، باباك، يماك، اختك، ولاد اختك، سورتو التروك سوسيال تاعنا. الناس مازال دايرين العراس طعام ياكلوا في القاعة يخرق ما جامي كومبري سا. انا يغلوريفي الفقر يغلوريفي الواسمو لا الحاجة اللي ما تملاحة لا غلوريفي. زاك خاوة ناكلو في طبسي، ما ناكلش معاك، الله لا ناكل معاك ولا نوقف معاك ولا نشوف معاك. تحبي تقتلني خو، تحبي تقتلني خو. كاشو من الارمي اخويا، هاد الناس ما يحبوا غير القلوز، يحبوا القلوز من بعد يولوا يشتكوا حقرونا. ils sont comme ça. الله غالب. certains de nos compatriotes sont comme ça. man come on let's go this way let's go. شوف بالله العالي العظيم، شوفوا باغل هادي هنايا، هذا الكلب ديالي يا 6 mois ضربوه فيلو هنايا. sur la vie de ma mère qui a peur. Il se rappelle ما جينا نقول له هذا كلب والله غير يشفى المضرب اللي توجع فيه وما يحبش يروح.
راني جبت فيه هذيك شوف داير له سلسله، نورمالمون ما ندير له سلسله. هادي لاخاطش واحد بعث له قال لي واحد الناس كلاب، قلت له نو كون تشوف تعرف الكلاب ما تسبهمش، الكلاب اللي نوبل اللي تانتيليجيو، هادوك اللي يغنوا على الحول كورونا ويصفقوا عليه، هادوك سي دي سوزيوم، ما تجيبش عليهم قاعدتك هادوك. انا ما نعرفهم، ما نقدرش نعرفهم، جو نسي با نوعيهم من واسي، مي يفون با شونجي، يفون با شونجي، يفون با شونجي هادوك. ها كل والله غير خاف يضرب فيلو à quelques mètres d'ici ضربوه فيلو غير il a peur, il veut pas y aller parce que تما توجع. احنا يا رب يا ودي بالغ كورونا هذا بالغ، سي un ennemi invisible, c'est un ennemi invisible, un petit sacrifice, 20 jours, un mois, 2 mois, et puis tu as toute une vie gros, tu as toute une vie. ها ولادو انت مالك وعندنا لي جاني يا اخو ذاك شغل يجروا موراهم. ودي والله غير لازم لكم غير لارمي تخرج وما مش في ابل لارمي، والناس كاين اللي يا مال كومبري خو اش مون فو يزعك لارمي والعصابه دوروها لي، ما انا خاطيني في رب العصابه وفي لارمي وجامي هنا ما على باليش بهم انا، ni l'armée, ni l'Aïsaba, ni les mouvements politiques, ni rien du tout. On a l'intérêt, la santé de mes compatriotes, les stalons, qui sont innocents. Ah, donc oui, m'intéresse. Et fait appel à l'armée parce que l'armée, on la paye. حبوا أكرهوا دراهمنا يخرجوا يعاونوا علينا. On va pas se faire chier. C'est pas normal ça. يخرجوا ويدخلوا كاع الناس اللي ما حبوش يدخلوا. Ça s'est passé au Maroc. Et on a à peu près la même mentalité que les Marocains nous. Et ben تدخل درع tu seras humilié derrière ديالك وطالع تبكي et puis tu auras une bonne raison باش تكريتيكي l'armée. Allez à la maison, tu rentres. حبيت تقتل روحك ارمي روحك من البالكون، لا تقتلنيش معاك انا، قتلنا شي الناس اللي خاطيهم اللي ما داروا والو، للناس اللي عندهم داعي صغار اللي علاه سي كون با بينا ما عندناش باش نحاربوا هاد لامالادي، ما عندك راك تشوف طبا دي دكتور بالماسك بخلاطر الشر وماتوا في السبيطار باسكو سون بري دي جون انفكتي. انت قاعد في الدار او كاين الانترنت كاين لي ماتش، شوف لي ماتش تاع ليكيب ناسيونال، شوف حتى الفيديو ديالي سي سات ماشين وداوز معايا سي سات ما تخرج بالك ما تخرج إلي تمبيراتيف ما تخرج خو فهم. ما نخرجوش سافا باسي دون كيلكو موا نقصروا عليها فو فيغي تفكروها كاع شفتها. انتم ما حبيتوش عزايكم العراس ناكلو في طبسي واحد ومن غير وحده هادي ذاك يصلوا كيف انت في راسكم تجو اكثر من الحج ولا نقول الكعبه وش بيك يجي انت غير مقتل في راسك الا مكا غلقت وش بيك باك ربي سبحانه ربي سبحانه يعاون اللي حب يتعاون، يعاون شي واحد اللي حب يكون يدير سويسيد. طلعوا لديوركم دخلوا تشوفوا ما تخرجوش سورتي با حتى يتفرع ان شاء الله. نخرجوا ونحاكوا ونفكروا ونقول لك شفت كيف قعدنا في الدار قاعد العصابه واش راني بيك انايا دراهمي ما سي با المومون. اسمع يرحم بابك
هاد لي جون اللي انا عندي ديجا جي كومونسي ا نيتواي مون الفيسبوك ديالي باسكو كاين شي ناس امبوسيبل انا وياهم نتفاهموا مع امبوسيبل ديجا شوف لو فات كي نخمم عليهم نزعف انا نهدر لك وانت تقول لي بي انا نقول لك نداو روحنا اون سو بروتيج تاع اون بارت تاع عصابه ils ont ruiné le pays ils ont ruiné ils ont pris de l'argent hein ils ont pris de l'argent peut-être tu veux prendre ma vie enfin tu veux prendre la vie تاع Gazeli c'est pas rien 1 milliard شحال سوا la vie تاع Gazeli tu veux prendre la vie تاع Gazeli غير اسكت غير اسكت ولا حبيت فولي ديروا ان سوسيد كوليكتيف روحوا تيجي ورميو روحكم من لا كورنيش اللي حب يموت هكذا كيروح الله اللي ردو كاع اللي ما يحبش واللي ما راهوش واسمو فوكو ماتر سي با بروبليم من حقه انستيزيا ولا كيف يقول لها بتي بو الفيغ ما تديش معاك دي جون انوسون ما تديش معاك دي جون ديزون فا با تليسي l'armée ne va pas te laisser on va donner des ordres à l'armée on va donner شوف احنا شعب on va donner des ordres à l'armée تخرج elle doit sortir elle doit nous protéger elle doit protéger la nation أنا من نظر عليا بالله العلي العظيم cette maladie capable de tuer un grand nombre d'Algériens vu les mouvements culturels تاعنا العراس والصلاة والمارشيات صافا راح توخذ كاع يديك ان شاء الله ما يكون غير ان شاء الله ما يكون والو مي سي نشوفوا dans le pire des cas ce serait une catastrophe ما تسخرش بيا c'est dans le pire des cas mais نعم موسي انا اليوم هاد الناس نقول لهم واسوا روحكم essayez de comprendre essayez je sais que vous êtes bien intentionnés je sais que اللي واش جاز عليهم انا ما il y a des gens اللي جاز عليهم expérience وشافوا ils ont vécu في الحقرة ils ont vécu moi, je comprends tout ça ils ont toute ma sympathie mais maintenant on a un ennemi implacable un ennemi invisible. Regarde les débats politiques et stériles, on les laisse pour un autre jour. الناس مساكن يسمعوا وش حاب نقول الوغ انت تجي وتقول لهم ما كاش منها ولا عصابه راك في السد كاع السوق كيما يقولوا خليك من هاد الهضره اخو خليك من هاد الهضره يا ان سول مو دوغ ما تخرج très simple 3 mots ne sortez 4 ne sortez pas c'est tout ne sortez pas ما كاش غدوه كينبراو نقصروا عليها ولا حبيت خو ما تعينيش سيل توبلي وما تعيش الجزيريه هذاك توماشا بالموفمون تاعك في راسك نتايا واش عندك سي دي فيسيو خو كاين شي ناس دي في با لوغ بارلي خو انا ما قدرتش تهدر له هكذا يهدر لك هكذا مين خو انا ما نقول لك صح لا اله الا الله محمد رسول الله من هذا العاش ما يتعاشروش خو ثانك هاد الناس ما يتعاشروش ما يعاشرهم اروح الله يسهل على روحك الله العالي العظيم غير هذا فيسبوك ادوني بلاتفورم لشي ناس ما يستاهلوش كاع لا بارول سيدي هربوا بلا نار شيخو شبيكم نتوما عباد الله دون دي سيركونستانس كيما رانيش عايشين فيها mettons nos différences de côté et le seul mot d'ordre je le répète
نو سورتي با خوتي، نو سورتي با. فهمت؟ انت تعاك، انت عندك هادوما اليوم يشتكوا جاب لي ربي ما عندهمش. سي با دون تروك كوليكتيف، سي دي جون ا تيتر بيرسونيل، سي دي زيغويست. ما عطاولوش، ما داش، ما قراش، ما رببش علينا، ما يحبش لا 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 لا. Non, non, les égoïstes يبعدونا. Que foutre d'eux. Les égoïstes يبعدونا. بار الجزائري اللي يحب لا ناسيون، اللي خرقوا لي زوريجينو تاع الحراق، اللي داو العصابة للحبس، هادوك لي زوريجينو الله يبارك. وي فهمت. با دي جون اللي ا تيتر بيرسونيل، و y en a beaucoup. لا نقولها وما نخاف. لي جون les égoïstes ils parlent à titre personnel, ما على بالوش بالكوليكتيف كاع يدي. aujourd'hui on va parler الكوليكتيف خو كاع نوقفوا كلمة وحدة، ما كاش تمسخير، كلمة وحدة. on va aider. والله العالي العظيم يا خوتي. شوف انا شويه حبوت سوفل، مكذبش عليك. ربي يحفظكم ان شاء الله، ما يكون خير الخير. سمحوني ولا كدبت عليكم ولا غلطت بشي كلايم. كيما يقول الانجليزي take great care. تهلاو في راكم على خير خوتي.